तो परम पूज्य अंसाबा शू के छे? प्रेमनो संदेशो सदा गुरुए स्वीकारो, प्रेमनो संदेशो सदा गुरुए स्वीकारो, दासी जानी ने दर्शन दीदा संदेशो सदा गुरुए स्वीकारो। जय हो अंसाबा, जय हो। प्रेमनो संदेशो सदा गुरुए स्वीकारो, प्रेमनो संदेशो सदा गुरुए स्वीकारो, दासी जानी ने दर्शन दीदा संदेशो सदा गुरुए स्वीकारो, दासी जानी ने दर्शन तेजो संदेशो सद गुरुए स्वीकारो। रीजा मारा गुरुजी, रीजा मारा गुरुजी, रीजा मारा गुरुजी। सेवा ने समरण थी रीजा मारा गुरुजी, शब्द स्वरूपे हाजर थया संदेशो सद गुरुए स्वीकारो, प्रेमनो संदेशो सद गुरुए स्वीकारो। पूज्य अंसाबा आगळ पोतानो अनुभव वर्णवे छे के सद्गुरुए मारो संदेशो स्वीकार्या पछी मने शुं शुं अनुभव थया। नात ने जात ना आवरण छोड़ाया, नात ने जात ना रे आवरण छोड़ाया। नात ने जात ना रे आवरण छोड़ाया, नात ने जात ना रे आवरण छोड़ाया, नात ने जात ना रे आवरण छोड़ाया। भ्रांति ने भ्रमणा मारी काढ़ी संदेशो सद गुरुए स्वीकारो, भ्रांति ने भ्रमणा मारी भांगी संदेशो सद गुरुए स्वीकारो, प्रेमनो संदेशो मारा गुरुए स्वीकारो, प्रेमनो संदेशो जयदेव बापाए स्वीकारो, दासी जानी ने दर्शन दीदा संदेशो सद गुरुए स्वीकारो, दासी जानी ने दर्शन दीदा संदेशो सद गुरुए स्वीकारो। जय हो, जय जय बापा तुम्हारी जय हो। क्या वासविन राम महाराज जेवा तमने सेवक आप्या बापा। तीर्थ व्रत मारे करणानी तो ओ
હંસાબા કે છે કે હવે મારે બધે ભટકવું મટી ગયું છે બાપા. તીર્થ વ્રત મારે તરણાની તોલે તરણાની તોલે તરણાની તોલે તરણાની તોલે તીર્થ વ્રત મારે તરણાની તોલે સહજ સમાધિ અમને આપી રે સહજ સમાધિ અમને આપી સંદેશો સદ ગુરુએ શીખાયો પ્રેમનો સંદેશો સદ ગુરુએ શીખાયો પ્રેમનો સંદેશો જયદેવ ગુરુએ સ્વીકારો દાસી જાણીને દર્શન દીધા સંદેશો સદ ગુરુએ શીખાયો દાસી જાણીને દર્શન દીધા સંદેશો સદ ગુરુએ શીખાયો. જયદેવ ચરણે દાસી હંસારે દાખવે જયદેવ ચરણે દાસી હંસારે દાખવે હંસારે દાખવે દાસી હંસારે દાખવે જયદેવ ચરણે દાસી હંસારે દાખવે ભવતે ભવની રે વાવત પાંગી સંદેશો સદ ગુરુએ સ્વીકારો પ્રેમનો સંદેશો સદ ગુરુએ સ્વીકારો દાસી જા